अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हमारी पहली नज़्म है रब्बे कायनात, जो कि एक हम्द है, हम्दिया नज़्म है, जिसके शायर हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। इसके पहले शेर को देखते हैं। इसको समझते हुए आपके पास आपकी निसाबी किताब मौजूद हो, ताकि जो मुश्किल अल्फाज के मायने और जो की पॉइंट्स मैं आपको लिखवाऊँ वो आप लोग साथ साथ अपनी किताब पर लिखते जाएं। सबसे पहले इसके मायने को समझेंगे और उसके साथ हम इसके मफ़हूम को समझेंगे। कामिल है जो अज़ल से वो है कमाल तेरा, बाकी है जो अबद तक वो है जलाल तेरा। चूँकि नज़्म जो है वो हम्दिया नज़्म है, इसलिए इसमें तमाम तर जो अशार हैं वो अल्लाह ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ के ही होंगे। इसमें तमाम अशार जो हैं वो अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए ही पाए जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कामिल का मतलब क्या है। कामिल कहते हैं मुकम्मिल को, मुकम्मल होना। जो अज़ल से, जो से मुराद अल्लाह ताला की ज़ात है। अज़ल यानी कायनात का पहला दिन, जब इस कायनात को तख्लीक किया गया था, रोज़े अज़ल, रोज़े अव्वल जिसे कह सकते हैं आप। वो है कमाल तेरा, कमाल से मुराद जादूगरी है, मौजज़ा है। बाकी है जो अबद तक, अबद कहते हैं वो ज़माना जिसकी कोई इंतहा ना हो, यानी हमेशा रहने वाला ज़माना। एक अबदी दुनिया है और एक फ़ानी दुनिया है। फ़ानी दुनिया जो ये दुनिया है, मादी दुनिया है, जो कि एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगी, मिट जाएगी। जबकि अबदी दुनिया जो है, जो दूसरी दुनिया है, जो हमेशा की ज़िंदगी है, उसे अबद कहा जाता है। वो ज़माना जिसकी इंतहा ना हो, वो है जलाल तेरा। जलाल यानी कि शान और शौकत, वो से मुराद अल्लाह ताला की ज़ात। शायर कहते हैं कि ए पाक परवरदिगार, तेरी जो ज़ात है वो रोज़े अज़ल से, रोज़े अव्वल से, कायनात के पहले दिन से ही कामिल और मुकम्मल है। यानी अल्लाह ताला अपनी ज़ात में, अपनी तख्लीक़ात में, अपने मौज़ों में, अपने कमालात में और अपनी जादूगरी में मुकम्मल है, कामिल है। उसका कोई हमसर और कोई सानी नहीं है। बाकी है जो अबद तक। अब इस कायनात की हर एक चीज़ जो है वो फ़ना हो जाएगी, इसलिए इस कायनात को फ़ानी कहा गया है। मादी दुनिया फ़ना हो जाने वाली दुनिया है। इसमें हर एक ज़ी रूह, हर एक कायनात की जितनी भी मखलूक़ात हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो बेजान चीज़ें हों या जानदार चीज़ें हों, वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो फ़ना हो जाएंगी। शायर कहते हैं कि हर एक चीज़ जब फ़ना हो जाएगी तो अबद तक, यानी जिस ज़माने की इंतहा नहीं है, रोज़े अबद तक अल्लाह ताला की ज़ात बाकी रहेगी। हम क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात को कभी भी, वो ज़ात जो है उसको फ़ना नहीं है, यानी वो कभी भी फ़ना नहीं होगा, वो हमेशा से है और हमेशा ही रहेगा। हर एक चीज़ जो है वो फ़ना हो जाएगी, हर एक चीज़ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन रोज़े अज़ल से लेकर, रोज़े अव्वल से लेकर रोज़े आखिर तक, अबद तक हमेशा अल्लाह ताला का नाम ही बाकी रहेगा। जो वो है जलाल तेरा, यानी अल्लाह ताला की जो शान और शौकत है, उसका जो जलाल है, उसका जो जलवा है, उसके जो मौजज़ात हैं, उसकी जो जादूगरी है, उसके जो कमालात हैं, वो ज़ात जो है हर एक चीज़ फ़ना हो जाएगी, मिट जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो हमेशा बाकी रहेगी। हर एक चीज़ के फ़ना हो जाने के बाद जिसको दवाम हासिल है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा से है। हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि अल्लाह ताला हमेशा से है और वो हमेशा रहेगा, यानी कि उसको फ़ना नहीं है। बाकी इस कायनात की तख्लीक करदा हर एक चीज़ जो है वो फ़ना हो जाएगी, मिट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और आखिर तक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला का नाम, उसका कमाल और उसका जलाल जो है वो बाकी रहेगा। दूसरा शेर देखते हैं। है आरिफों को हैरत और मुनकिरों को सकता, हर दिल पे छा रहा है रोबे जलाल तेरा। है आरिफों, आरिफ की जमा है आरिफों, जिसका मतलब है अल्लाह ताला के इबादत गुजार बंदे। आरिफ कहते हैं जिसको पहचान हो जाए, जो मार्फत पा ले, जो अल्लाह ताला की मार्फत को पा लेता है, अल्लाह ताला को पहचान लेता है, अल्लाह ताला को जान लेता है। दूसरे मायने में आप सूफ़ी बुज़ुर्ग, जो दरवेश हैं, जो अल्लाह ताला से लौ लगा लेते हैं और अल्लाह ताला की ज़ात तक पहुँच जाते हैं, जान लेते हैं, उनके दिलों में अल्लाह ताला की ज़ात का इदराक हो जाता है, वो बाखबर हो जाते हैं, अल्लाह ताला को पा लेते हैं, उन्हें आरिफ कहते हैं। है आरिफों को हैरत,
यानी कि वो हैरत में है, बेहिस्सो हरकत हैं, सख्ते में है। और मुनकिरों को सख्ता, मुनकिर काफिर जो अल्लाह ताला की ज़ात का इनकार करने वाले हैं, वो सख्ते में है यानी हैरत में है। अब इसमें दोनों का ही शायर ने कहा है कि जो अल्लाह ताला को पहचान लेता है और जो अल्लाह ताला की ज़ात का इनकार करता है, वो दोनों ही महवे हैरत में है। क्यों महवे हैरत में है? कि जो अल्लाह ताला को पहचान लेते हैं, जब वो अल्लाह ताला की कारीगरी को, उसके कमालात को, उसके मौजज़ों को और उसकी जादूगरी को और उसके जलाल को, उसकी शान शौकत को पहचान लेते हैं, तो वो महवे हैरत हो जाते हैं। वो अल्लाह ताला की ज़ात का जिनको इदराक हो जाता है, जिनके अंदर मारिफत इलाही पैदा हो जाती है, तो वो अल्लाह ताला की ज़ात को पहचान कर सकते में आ जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। बाज़ औक़ात हम अल्लाह ताला की जितनी भी तख्लीक़ात हैं, जितनी भी कुदरती मनाज़िर हैं, जब उनको देखते हैं तो महवे हैरत हो जाते हैं और कहते हैं कि दिल ही दिल में ख़याल आता है कि वो ज़ात कितनी कामिल, कितनी मुकम्मल होगी जिसने इस कदर खूबसूरत कायनात को तख्लीक किया है। इसी तरह जो मुनकिर हैं यानी जो अल्लाह ताला का इनकार करते हैं, वो बज़ाहिर तो इनकार करते हैं, लेकिन वो अल्लाह ताला की जो कुदरत है, जो उसकी तख्लीक़ात है, जो उसकी कायनात में फैली हुई तमाम तर तख्लीक़ात हैं, उनको देखकर वो सकते में रहते हैं। उनका दिल बेशक इस चीज़ का इनकार करता है, अल्लाह ताला की ज़ात का वो इनकार करते हैं, लेकिन वो हैरत में ज़रूर रहते हैं कि कोई ना कोई ऐसी ज़ात मौजूद है जिसने इस तमाम तर कायनात को तख्लीक किया है, क्योंकि हर एक चीज़ जो है वो खुद ब खुद तख्लीक नहीं हो गई, उसका कोई ना कोई खालिक ज़रूर मौजूद है। लेकिन क्या है कि उनके दिलों पर ऐसी मोहर लग चुकी है कि वो अल्लाह ताला की ज़ात का इनकार ही करते हैं और इकरार नहीं कर पाते। हर दिल पे छा रहा है रोबे जलाल तेरा, रोब दबदबा, जलाल शान शौकत। शायर कहते हैं कि चाहे वो आरिफ हो या वो मुनकिर हो, यानी या चाहे वो अल्लाह ताला की ज़ात को पहचानने वाला हो या अल्लाह ताला की ज़ात का इनकार करने वाला हो, हर एक दिल पे अल्लाह ताला का रोब, अल्लाह ताला का जलाल, उसका दबदबा और उसकी शान शौकत ही छा रही है। अगला शेर देखते हैं, है आरिफों को हैरत और मुनकिरों को सकता। सॉरी, ये कर चुके हैं हम। नेक्स्ट है इससे, गो हुक्म तेरे लाखों यहाँ टालते रहे हैं, लेकिन टला ना हरगिज दिल से ख्याल तेरा। गो का मतलब है अगरचा, हुक्म तेरे लाखों, यहाँ से मुराद ये दुनिया, मादी दुनिया जहाँ हम रह रहे हैं। यहाँ टालते, टालना यानी कि हटाना, ठीक है। लेकिन टलाना मतलब हटाना, दिल से ख्याल तेरा। अब शायर ने बहुत खूबसूरत इस शेर में एक इंसानी फितरत को बयान किया है कि बेशक इंसान जो है वो गुनहगार है, वो अल्लाह ताला के कई अहकामात जो है वो टाल देता है, मानता नहीं है, दिल से इकरार ज़रूर करता है, जानता है कि जो भी अल्लाह ताला के अहकामात हैं वो इसकी भलाई और इसकी अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए हैं, वो आखिरत को संवारने वाले अमाल हैं। लेकिन चूँकि इंसान जो है वो एक गुनहगार और ख़ताकार है, लेकिन शायर कहते हैं कि गो अगरचा हम तेरे कई हुक्म जो है वो टालते रहते हैं, हम नहीं अमल पैरा होते, तेरे अहकामात उस तरह बजा नहीं लाते जिस तरह तूने हुक्म दिया है, लेकिन फिर भी हम कभी भी अल्लाह ताला की ज़ात को फरामोश नहीं करते। हमारे दिलों पर जो है वो अल्लाह ताला की ही हुक्मरानी है। लेकिन टला ना हरगिज़ दिल से ख्याल तेरा, लेकिन जब कोई मुसीबत आती है, जब कोई मुश्किल आती है, जब कोई परेशानी होती है, तो फिर हमें खुदा ताला का ही ख्याल आता है। बेशक हम इस दुनिया की रंगीनी में, रानाई में और इस दुनिया की रौनकों में भटक जाते हैं और अल्लाह ताला के अहकामात को बजा नहीं लाते, लेकिन फिर भी हमारा दिल जो है वो कभी भी अल्लाह ताला को भूलता नहीं है। हमारे दिल में अल्लाह ताला की याद जो है वो ज़रूर रहती है और हमेशा रहती है। लेकिन हम क्या होता है कि ज़िंदगी के मामलात में इस कदर उलझ जाते हैं कि हम ज़िंदगी को संवारते संवारते आखिरत को संवारना भूल जाते हैं और अल्लाह ताला के यूं कई अहकामात जो है वो हम पसे पुष्ट डाल देते हैं। लेकिन फिर भी हम जितने गुनहगार हों, जितने ख़ताकार हों, जब भी कोई ठोकर लगती है और जब भी कोई चोट लगती है, तो हमेशा हमारे दिल जो है वो अल्लाह ताला को ही याद करता है, खुदा को ही पुकारता है। अगला शेर देखते हैं, फंदे से तेरे क्यों कर जाए निकल के कोई,
پھیلا ہوا ہے ہر سو عالم میں جال تیرا۔ پھندا حصار کو کہتے ہیں، جال کا مطلب بھی جال کے معنوں میں ہی آیا ہے پھندا، یعنی کہ دام، جال، جو کہ کسی بھی جو شکاری ہے وہ اپنے شکار کو پھنسانے کے لیے اور اپنے قابو میں لانے کے لیے ایک دام بچھاتا ہے، ایک جال بچھاتا ہے۔ اب شاعر کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو برائی کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، جو گناہ گار ہے، وہ تیرے پھندے سے یعنی تیرے جال سے اور تیرے دام سے بچ کر نہیں نکل کے جا سکتا۔ کیوں نہیں نکل کے جا سکتا؟ کہ پھیلا ہوا ہے ہر سو، ہر سو کا مطلب ہے چاروں طرف، ہر طرف، یعنی چاروں اطراف میں ہی اللہ تعالیٰ کا ہی دام، جال، پھندا جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے، بچھا ہوا ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی شخص، اس میں مراد یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے بچ نہیں سکتا، کوئی بھی شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ جو کوئی کام کرتا ہے، برا کام کرتا ہے، کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، تو وہ یہ ضرور جان لے کہ خدا کی نظر ہر ایک چیز پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو اپنے حصار میں لیے ہوئے ہے، تو کوئی بھی اس کے جال سے، اس کے دام سے اور اس کے حصار سے نکل کر نہیں جا سکتا، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹے ذرات ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ وسیع و عریض صحرا ہو، چاہے وہ کہکشاں ہو، یا کوئی سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں، یا کوئی کہیں بھی اگر کوئی برائی کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے جال سے اور اس کے پھندے سے نکل کر کہیں نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو پھندا ہے، جو اس کا حصار ہے، جو اس کا دام ہے، وہ چاروں اطراف میں، اس کائنات کے چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کے جلال تیرا۔ ان کی نظر میں شوکت کہتے ہیں شان و شوکت کو، دبدبے کو، روب کو۔ جچتی نہیں مطلب اچھی نہیں لگتی، مناسب نہیں لگتی۔ کن لوگوں کو شان و شوکت، جن کی نظروں میں، ان کی نظروں میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے محبت کر لیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتے ہیں، پھر ان کی نظروں میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بھی شان و شوکت، کسی بھی چیز کی، کسی بھی دنیاوی مال و متاع کی، کسی بھی دنیاوی چیز کی جو چمک ہے وہ ان کی نظروں میں نہیں جچتی، یعنی ان کو اچھی نہیں لگتی۔ آنکھوں میں بس رہا ہے جن کے جلال تیرا، یعنی جو اپنی آنکھوں میں خدا کو بسا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بسا لیتے ہیں، اس کے جاہ و جلال کو، اس کے مرتبے کو، اس کی بلندی کو، اس کے مقام کو اپنی آنکھوں میں بسا لیتے ہیں، اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کو پیوست کر لیتے ہیں، بسا لیتے ہیں، پھر ان کی نظروں میں اس کائنات کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ ان کو اچھی نہیں لگتی۔ ان کا یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے عشق میں اس قدر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کا دل جو ہے اس کائنات کی تمام تر چیزوں سے اٹھ جاتا ہے۔ دل ہو کہ جان تجھ سے کیوں کر عزیز رکھیے، دل ہے سو چیز تیری، جان ہے سو مال تیرا۔ اب اس میں شاعر نے بہت آسان شعر ہے، اس میں شاعر نے یہ کہا ہے کہ چاہے وہ میرا دل ہو، چاہے وہ یہ جان ہو، تجھ سے کیوں کر عزیز رکھیے، یعنی کہ میں اپنے دل اور اپنی جان کو تجھ سے بالکل بھی عزیز نہیں رکھتا، پیارا نہیں رکھتا۔ کیونکہ دل بھی تیرا ہے اور جان بھی تیری ہے، یعنی یہ مال جو ہے، جو دل ہے وہ بھی تیرا ہے، تیری تخلیق کردہ ایک چیز ہے، ایک عضو ہے، اور یہ وجود یہ جسم جس کو تو نے روح دی، جان دی، یہ جسم و جان بھی تیرا ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا مقصود ہو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنا مقصود ہو، تو پھر میں اپنے دل و جان سے ہی تجھ پر اس کو نثار کر دوں گا، تیری راہ میں اپنے دل اور جان کو نثار کر دوں گا، قربان کر دوں گا اور جہاد کروں گا۔ آخری شعر ہے جو کہ مقطع کا شعر ہے۔ بیگانگی میں حالی یہ رنگ آشنائی، سن سن کے سر دھنیں گے
کال اہل حال تیرا۔ اب اس میں شاعر کہتے ہیں بیگانگی، بیگانگی کہتے ہیں بیگانہ پن یعنی اجنبیت، ناواقفیت، اور آشنائی کہتے ہیں واقفیت کو۔ بیگانگی، ناواقفیت، الفاظ متضاد استعمال ہوئے ہیں، صنعت تضاد استعمال ہوئی ہے جس میں دو جو الٹ معنی کے الفاظ ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں کہ بیگانگی اور آشنائی۔ بیگانگی بیگانہ پن، اجنبیت، ناواقفیت، جبکہ آشنائی کا مطلب ہے واقفیت۔ بیگانگی میں حالی یہ رنگ آشنائی کہ وہ لوگ جو تجھ سے بیگانہ رہتے ہیں، جو تجھ سے ناواقف رہتے ہیں، جب ان پر تیری واقفیت کا یعنی اللہ تعالیٰ کی واقفیت کا، اللہ تعالیٰ کو جاننے کا، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا رنگ ان پر غالب آتا ہے تو سن سن کے سر دھنیں گے۔ سر دھننا یعنی کہ سرشار ہو جانا، محو ہو جانا، وجد میں آ جانا۔ جس طرح جو صوفی بزرگ ہیں، جو درویش ہیں، جب وہ اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں تو پھر وہ مراقبے کی حالت میں یعنی اللہ ہو کرتے ہوئے، اللہ کا ورد کرتے ہوئے، اللہ کو پکارتے ہوئے وہ اپنا جو سر ہے دھنتے ہیں، جس کو وجد کی کیفیت کہتے ہیں۔ کال، کال کہتے ہیں زبان سے کچھ کہنا۔ اہل حال، اہل حال یعنی کہ جو عارف ہیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والے ہیں، جو صوفی ہیں، عارفان حق ہیں۔ حق اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں، عارفان یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں۔ جب شاعر کہتے ہیں کہ جب وہ میری زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ یعنی کہ حمدیہ کلام کو سنیں گے تو جو ناواقف لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے اجنبی ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتے، اور وہ میرے ان اشعار کے ذریعے، اس حمدیہ اشعار کے ذریعے اور میری زبان سے نکلنے والے جو میری گفتگو ہے، جو میری بات ہے، جب وہ یہ سنیں گے تو یقیناً وہ اپنا سر دھنیں گے، وہ محو ہو جائیں گے، وہ وجد میں آ جائیں گے۔ اس میں آپ شعر لکھ سکتے ہیں، قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے حمد سرا تیرا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کو سمجھ آئی ہوں گے تمام تر اشعار۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں سے اور اپنے کلاس فیلوز سے شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔